अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आज हम लेसन 3A और B QC1 का पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा आओ कुरान समझें और दूसरे हिस्से में हम ग्रामर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने देखा कि लेसन 2 में आपने सूरत अल-फातिहा की पहली आयत और से तीसरी आयत का तर्जमा देखा और उसके असबाग देखे और उसमें कुछ आदात भी 6 आदात इंसान की कामयाब आदात की डिस्कशन हुई थी। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे और इसी तरह जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो उसमें अल्फाज की 3 किस्में आपने सेकंड में पढ़ी थी कोर्स 2 में, और 3 में हम और मुज़क्कर मुअन्नस और मुज़क्कर और मुअन्नस और वाहिद जमा पढ़ेंगे। आप सबको ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलक औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि। ये कहना कि कुरान मुश्किल है ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज़ ना सोचें और ना ऐसा कहें। क्या हम कुरान को जुटलाने वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह। मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए कुरान आसान है। आज के सबक पे आते हैं। सूरत अल-फातिहा की चौथी और पांचवी आयत का हम मुताला करेंगे। इस तरह ग्रामर में मैंने आपको बताया कि ज़मायर हम पढ़ेंगे और उसमें और थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे मुज़क्कर मुअन्नस भी। इसको मैं तिलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 2 आयतें हैं जो हमने आज पढ़नी है। पहली आयत को ले लेते हैं जो कि आयत नंबर 4 है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी मालिक है, यौम दिन का, दीन बदले का। मालिकी का मतलब मालिक है। और साथ ही यौम को देख लें किस तरह डिफाइन किया हुआ है कि यौम उर्दू में भी हम यौम ईद और यौम आखिरत में यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और यौमुन इसका जो जमा है वो अय्यामुन है और ये 405 मरतबा कुरान में आया है। अद्दीन, अद्दीन के 2 मतलब हैं। पहला मतलब है बदला और दूसरा है जिंदगी का निज़ाम, दीन इस्लाम, जिंदगी गुजारने का निज़ाम। इसकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब हम चलते हैं कि इसमें हमें सबक क्या मिलता है। जब क़यामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक ओनर होगा और उसी की हुकूमत होगी और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया है। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। हमने 6 आयतें ऑलरेडी पहले 2 क्लासों में पढ़ी हैं। आज हम 7वीं आयत का जिक्र करते हैं। कोशिश हो कि हर काम आखिरत सामने रखकर किया जाए और उस दिन की तैयारी में वक्त ज़ाया न किया जाए। उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करेगा और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमें सज़ा ना दे दे। अब इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। आप में से जो कोई पढ़ना चाहे हैंड रेज कीजिएगा और फिर आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता जी। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है यौम दिन का, अद्दीन बदले के। जज़ाकल्लाह। अब इसको हम दूसरी आयत पे चलते हैं जो कि आयत नंबर 5 है सूरा फातिहा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तेरी ही
नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इया को देखते हैं हम, इया इसका मतलब है ही, और खा आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हु हुम का ये कुम ना के जमायर में से ये का आता है, जिसका मतलब है तेरी। तेरी ही जुमले जब जुमले के शुरू में काफ आए तो इसमें इसका मतलब ये आ जाता है कि इया का, इसका प्राइमरीली जो काफ आता है, अकेला काफ नहीं आता, उससे पहले उसकी इया ये शो हो रहा है कि ये इसका तकिया है और इसका मतलब है तेरी ही। हम आगे चलते हैं। नाबुदो, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, दावत, नसीहत, जहाद, यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना। ये नाबुदो में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 3, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना। नंबर 4, मगर सबसे पहले नमाज, जिसने नमाज, और इस नमाज के बारे में आपको पता है, जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। और इस नियत के साथ आप हर चीज़ को स्टार्ट करते हैं। व इया का मतलब आपने पढ़ा है, और इया का तुझ ही से, और तुझ ही से, इसमें भी इस जुमले में शुरू में का आ रहा है, तो ये उसका भी मतलब यही होगा। नस्ताइनो, नस्ताइनो उर्दू में भी आप देखते हैं कि कुछ लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, इस्तानत, आनत, औन, ताउन और मावन, और इसका मतलब है हम मदद चाहते हैं, और इसका मतलब है मदद इनफैक्ट उर्दू में। ना आपने ऑलरेडी देखा है कि ना का मतलब हम है, हु हुम काई कुम ना, तो इसमें नस्तईन के साथ ना मिलकर आया है, इसलिए हम मदद चाहते हैं इसका मतलब होगा। अब हम सबक की तरफ चलते हैं कि इससे क्या सबक मिलता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात। अब इबादत को देखते हैं, अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना है इबादत का मतलब। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना, ये मेन चीज़ें हैं इबादत की। अब आप में से कोई अगर पढ़ना चाहे इसको तो पढ़ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका, तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। अब आदत नंबर 8 पे, कि आदत नंबर 8 क्या हम सीख रहे हैं कि हर काम में नियत हो इबादत की। जिस्म को खाना चाहिए जिस तरह, और रूह को इबादत चाहिए। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं कोई करता तो उसको सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ में आपको इबादत की नियत होनी चाहिए। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरे नबियों ने मांगा, उसकी तरह हम अल्लाह ताला से मांगते हैं मदद। अब तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसकी एक बार फिर तिलावत करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका, तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जो हमने आयतें पढ़ी हैं उसको डिटेल में देखते हैं। पहली आदत औज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाह की पनाह में, यानी अल्लाह की हिफाजत में आना। दूसरी आदत हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। तीसरी आदत अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना। और आदत नंबर 4, खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले।
عادت نمبر 5 میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے اور ان دوسروں کا خیال رکھیے۔ عادت نمبر 7 جو ہم نے پڑھی آج، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے، اس کی وجہ سے آپ احتیاط بھی برتیں گے اور بہتر طریقے سے اس کام کو کریں گے۔ عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ اور عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ یہ تمام عادتیں 1 سے 9 پہ ہم نے لسٹ کی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کے ریفرنس کے لیے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کے ریفرنس کے لیے یہ سلائڈ بھی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ پاکٹ بک جو آلریڈی آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ بہت زیادہ کارآمد ہے، آپ اپنی جیب میں رکھیں، ہر وقت آپ اس کو دیکھیں، جو ایریا آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو ریوائز کریں ڈیلی بیسس پہ، تاکہ آپ کو لفظ یاد رہیں اور ان کا مطلب بھی۔ اب ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بریک، اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے گرامر پورشن لیسن نمبر 3 کا۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم، گرامر 3B۔ یہ ہم نے پڑھا کچھ گرامر کے قواعد، ہم نے پچھلے 2 کلاسوں میں، وہ اس طرح ہے کہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ان کے مطلب بھی آپ نے دیکھے۔ یہ ان کے مطلب سمجھنے کے لیے ہم نے ٹی پی آئی کا ہیلپ لینی ہے، اور ٹی پی آئی ہے جو اس طرح آپ نے پڑھا، ٹوٹل پرسنل انٹریکشن۔ اور جب تک آپ ان سب چیزوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے، آپ کے دماغ میں یہ چیزیں اچھے طریقے سے ریپیٹ نہیں ہوں گی، یاد نہیں رکھیں گے۔ فار ایگزامپل میں سٹارٹ کرتا ہوں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بتائیے، بولیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ تو یہ 7 چیزیں آپ بار بار ریپیٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب آپ کے حواس جب یوز ہوں گے قرآن کے لفظ کا مطلب سمجھنے میں اور پورے سینٹینس کے انڈرسٹینڈ کرنے میں، آپ کو یاد بھی رہیں گے اور بھولیں گے بھی نہیں۔ تو آپ میں سے کوئی اگر اس کو پریکٹس کرنا چاہے بتائیے جی۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کلمے کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، جو کہ عربی میں اور قرآن میں آپ ہر وقت استعمال کریں گے ڈیفرینشیٹ کرنے میں، ان 3 چیزوں میں کسی بھی لفظ کو۔ پہلی قسم ہے اسم۔ کسی کا اسم کیا چیز ہے؟ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے اور صفت بھی ہو سکتی ہے۔ نام میں اگزامپل ہے کتاب، مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے مسلم، مومن وغیرہ۔ دوسری قسم کیا اور ایک چیز اور، اسم کو کیسے ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے؟ عام طور پہ اسم پہ شروع میں الف لام آئے گا، یا زبر آخر میں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش سے بھی اسم پہچانا جاتا ہے، اور واو نون، یا نون اور الف تا سے بھی اسم پہچانا جاتا ہے آخر میں جب آئے تو۔ دوسری قسم فعل کی ہے۔ فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ فار ایگزامپل فتح بھی ہو سکتا ہے، اور یعملون میں کسی قسم کے لفظ سے یہ ظاہر ہو کہ کسی کے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور یہ دوسری قسم ہے کلمے کی۔ اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ فعل کو ہم پہچانیں گے کیسے۔ اور اس میں جس طرح ہم نے بتایا کہ کام کے کرنے یا ہونے کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے کہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یا کنٹینیوس ہے۔ تیسری جو قسم ہے کلمے کی، وہ حرف کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چھوٹے حرف استعمال ہوتے ہیں قرآن میں اور عربی میں، ان کو حروف جر بھی کہتے ہیں، اور ان کا اگزامپل یہ ہے بی، لی، من، فی،
इन. تو جو یہ حرف اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آتے ہیں. مینس کے اوپر والی دو قسموں کو ملانے کے لیے ہمیں حرف کی مدد چاہیے ہوتی ہے. انہی تین قسموں کو ہم ڈیفائن آگے کرتے ہیں. یہ سلائیڈ میں ذرا اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اسم، نام، صفت، اور اس میں اگزامپل دیے ہوئے ہیں اور کیسے پہچانے گیا ہم. فعل کسی کا کام کرنا یا ہونا، اس میں زمانہ پایا جائے، اور حرف جو ہیں وہ آپ کو یہ نظر آئیں گے بی، لی، من، فی، ان، اور یہ حرف استعمال ہوتے ہیں اسم اور فعل کو ملانے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں اسم کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کو ایک عام نام مل رہا ہے. اگر اس کو خاص طریقے سے لکھا جائے تو المسلم کہیں گے یا المومن الصالح. تو اس میں پھر جو ہے وہ یہ پہچان بھی ہو جائے گی اسم کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص مسلم، وہ خاص مومن، اور وہ خاص اسی طرح. ایگزامپل آگے. سبق ایک میں ہم نے 6 الفاظ کا ٹیبل سیکھا تھا. وہ تھے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن. آج ہم سیکھیں گے ضمائر متصلہ. وہ کیسے ہوں گے اگلی سلائیڈ میں ہم چل کے دیکھتے ہیں. یہ پہلے جو ہم نے سیکھی، ہوا مطلب وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جو اب ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ لفظوں کے انڈیپینڈنٹ علیحدہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جس کے آخر میں یہ لفظ آئیں اس کا مطلب اس طرح ہو جائے گا. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، اور نہ ہمارا. سو موسٹلی لفظوں میں قرآن میں کہ آخر میں اگر یہ لفظ آئیں تو اس کا مطلب جو حرف پہلے آ رہا ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے تو مطلب اس کے ساتھ اس میں بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل جو آپ نے پڑھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، اور ہو اس کا، اور ہم ان سب کا. وہ یہ منتصلہ ہے اور یہ علیحدہ ہے. اسی طرح انتا آپ، انا میں، کا آپ کا، اور یہ میرا. انتم آپ سب، نحنو ہم سب، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب یہ اس طرح لسٹ بتائی گئی ہے کہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ. آپ اس طرح ریپیٹ کریں گے کہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور جب بھی آپ کسی لفظ کے آخر میں یہ پورشن دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا مطلب کس طرف جا رہا ہے، کیا ہے. اب آپ میں سے کوئی پریکٹس کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کریں، آپ کر سکتے ہیں پریکٹس. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ کتنی دفعہ قرآن میں ہے. 10,000 مرتبہ اس قرآن میں یہ لفظ یوز ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ 2 آیتیں ہیں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ سورت کی ہے آیت جو آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں؟ سورۃ الکہف کی شروع آیتیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ہو اس میں نظر آ رہا ہے، ادھر بھی ہو نظر آ رہا ہے، ہو اور ہوم. تو اس طرح 10,000 مرتبہ یہ ورڈز قرآن میں آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ لفظوں کے ساتھ ملا کے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ کیسے اس کا مطلب بنے گا. رب ہو فار ایگزامپل، اس کا رب. رب ہم ان سب کا رب. رب کھا
आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। ये उसी को रिपीट हम कर रहे हैं, रब्बहू उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ये लफ्ज़ दिए गए हैं इस प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसमें इन लफ्ज़ों के साथ मुख्तलिफ आप जो हमने हु हुम का ये कुम ना पढ़े हैं उसके साथ लगा के मतलब आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह जिस तरह हमने रब्बो हु पढ़ा है इस तरह हम रसूलो हु रसूलो का इस तरह बाब के साथ भी किताब के साथ भी हम कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको फर्दर उन्हें एलेबरेट किया हुआ है कि किसी इसम को मिलाकर अगर इस तरह पढ़ेंगे कि इसका मतलब इस तरह हो जाएगा, रब को हम मिलाएंगे इन सब के साथ बारी बारी तो सबका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। रब्बहू इसका, रब्बहुम उन सबका, रब्बु का अगर हम रब साथ में लाएंगे तो होगा रब्बहू उसका रब, रब्बहुम उन सब का रब, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब और रब्बुना हमारा रब। कभी कभी ये भी होता है कि आसानी के लिए वो रब्बहू की जगह रब्बी ही और या रब्बुहुम की जगह रब्बिहिम पढ़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब सेम है। अब आइए बोलचाल की तरफ चलते हैं। मन आपने पिछली क्लासों में देखा होगा, मन की डेफिनेशन है कौन, राइट। जहां भी हम मन आए ये क्वेश्चन मार्क होता है। अब हम देखते हैं मन रब्बहू का क्या मतलब है कि कौन है आपका रब। जवाब होगा रब्बुहुल्लाह। मन रब्बुहुम, जवाब होगा रब्बुहुमुल्लाह। मन रब्बुका, जवाब होगा रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, जवाब होगा रब्बुनल्लाह। अब हम देखते हैं आगे कि दीन को एक दीन है एक लफ्ज़ और इसको लेते हैं कि इसके साथ अगर हम उन लफ्ज़ों को मिलाएं तो क्या बनता है। दीन को मिलाएंगे हु के साथ, दीन हु उसका दीन, दीनो हम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीन दीनी मेरा दीन, दीनो कुम आप सब का दीन, दीनो ना हमारा दीन। तो आप ये अब समझ आ रही है कि जो मतलब इसमें आप जो जो वर्ड्स उसके साथ किस्म के साथ मिलाएंगे उसका मतलब उसके मुताबिक हो जाएगा। अब हम फिर चलते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। पहले हमने मन कहा था कि मन कौन, और माँ का मतलब है क्या। तो माँ को भी हम यूज कर सकते हैं अरबी बोलचाल में। अब माँ का लफ्ज देखें 2154 के से आया, 2154 की टाइम्स रिपीट हुआ है। माँ दीनों का, दीनी अल इस्लाम, मा दीनुहु दीनुहुल इस्लाम, मा दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम, मा दीनुका दीनियल इस्लाम, मा दीनुकुम दीनुनल इस्लाम। ये आपको कोर्स के साथ ये पेज भी मिला है जो कि इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ताकि आप डेली आपकी नज़र उस पर पड़े और आपको रिवीजन होती रहे जो जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं शुरू से लेके जो जो क्लासेस आपके साथ साथ चल रही हैं। इससे आपको एक तो चीज़ें याद रहेंगी और साथ साथ आपको इमीडिएटली जब आप देखेंगे तो आपके जहन में उसका मतलब भी आ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे किस तरह, इन सब में से ABCD में से सिर्फ TPI के जरिए, TPI और अरबी बोलचाल के जरिए, सिर्फ अरबी बोलचाल के जरिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या जवाब होगा? B TPI और अरबी बोलचाल के जरिए। अल्हम्दो के मानी क्या है, तर्जमा कीजिए एक से ज्यादा जवाब हो सकता है इसमें।
تمام شکر اور تمام تعریفیں. ترجمہ کیجیے الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم کہتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ دھتکارا ہوا. واہ واللہ. اب آپ دیکھیں جو ہم نے ورڈ پڑھے ہیں واو بھی پڑھا ہے اور ہوا بھی پڑھا ہے تو اس کو ساتھ اللہ کے ساتھ ملا کے کیا مطلب ہوگا؟ اور وہ اللہ ہے. ہوگا وہ. رائٹ. اب یوم کی سب کو پتا ہے کہ دن. دین کے دو معنی ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. کیا ہے جی؟ بدلہ اور قیامت. بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. بدلہ اور جواب دہی زندگی گزارنے کا طریقہ. اور قیامت. بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. وقت پر نماز پڑھنا، برے کام سے بچنا، ہر چیز کا پلان بتاتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا، اللہ کی مدد مانگنا. ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا کیونکہ مالک یوم الدین کے مطلب کے مطابق ہم روشنی ہماری کامیاب زندگی کس طرح ہوگی. ترجمہ کیجیے نعبدو. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے. اس کا یہ ایک سے زیادہ جواب ہے. ایاکا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تیری ہی. کا میں ہم نے پڑھا ہے ہم کا یہ کمنا. نستعینو ہم نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم مدد چاہتے ہیں. عبادت کی کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. عبادت، صدقہ، اطاعت، اس میں سے کوئی نہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ عبادت اور اطاعت. الفا اور چارلی. ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا، ہر چیز میں اللہ کی مدد چاہنا، حلال کمائی کے لیے کام کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا. ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا کیونکہ اس میں کامیاب انسان کی زندگی کی یہ عادت ایاک نعبد میں ہم نے سیکھی ہے. ایاک نستعین کی روشنی میں کیا ہوگا؟ کیا ہم نے سیکھا ہے عادت؟ ان چاروں میں سے کائنات کا مطالعہ کرنا، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا. ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا. ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے. انتا کی جمع کیا ہے؟ واہم انتا نا یہ آپ نے پڑھا ہے پہلی 2 کلاسوں میں. انتم. انتا سنگل ہے اور انتم جمع ہے، واحد اور جمع. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب ہم نے کہا ہے جی کہ اگر الف لام لگ دیں گے تو خاص کتاب ہو جاتی ہے. اور ایک کتاب کی کیا ہوگی؟ کتابن. چارلی. ہوا کی جمع ہم. سان. ہم کا یہ کمنا کسی لفظ سے جڑ کر قرآن میں آیا ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کا یہ کمنا ہر سطر میں قرآن کی آتے ہیں. تو اس میں آنسر کیا ہوگا؟ پی. اسمائہم. اسمائہم کا کیا مطلب ہوا؟ ان سب کے نام. ہم اور ہم جو ہے وہ ان سب کی طرف اشارہ جاتا ہے ٹی پی آئی سے. رسولکم. تمہارا رسول. ہمارے رب کی عربی بتائیے. ربنا، ربکا، ربہم، ربکم. کیا ہوگا؟ ہمارا رب. ربنا. الفا. ترجمہ کیجیے دینہم. تمہارا دین، ان سب کا دین، اس کا دین، ہمارا دین، ان سب کا دین. ہم. ماں کتابوں کا اس کا عربی میں جواب کیا ہوگا؟ ماں کتابوں کا. کتاب بی یل قرآن. میری کتاب. آپ کی کتاب. آپ جواب میں آپ بتائیں گے میری کتاب. من رسولکم کا آنسر کیا ہوگا؟ رسولنا محمد. یہ آپ سب کا رسول کیا ہے؟ تو جواب میں ہم کہیں گے یہ ہمارا محمد ہمارے رسول ہیں. ما دینہم. آخر میں ہم ہے. کیا جواب ہوگا؟ دینہم الاسلام.
من रब्बो का, मन रब्बो का, इसका होगा रब्बी अल्लाह, आपका जवाब में आप अपना कहेंगे मेरा रब। मादीनों का, दीनों, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में कहा था दीनी यल इस्लाम, मेरा दीन। नुक्ता तालीम पे आ जाते हैं। इसमें एक हम कॉन्सेप्ट बताते हैं दिमाग कैसे काम करता है, और इसमें कुछ बिजलियां हो चलती हैं जब भी आप सोचते हैं। इसमें करोड़ों खुलिये जो है वो हरकत में आते हैं, और उसमें हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है। इसमें मल्टीपल चीज़ें दिमाग में आती हैं, और उससे आपके आपके जहन में उस चीज़ की पिक्चर आती है, जो पिक्चर हमेशा के लिए आप याद रखते हैं, ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं आगे कुछ 2-3 स्लाइड्स हमने दी हुई हैं, और उससे और चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक लफ्ज़ लेते हैं फील। फील का तो मतलब आपको पता है हाथी। अब फील का अगर हम लफ्ज़ दिमाग में रखें तो हमारे दिमाग में कितनी किस्म की बिजलियाँ चमकेंगी, और जितनी ज़्यादा चमकेंगी ज़्यादा चीज़ें हमें उसके बारे में पता चलेंगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये साउंड, सबसे पहले तो हाथी की साउंड हमारे दिमाग में आती है, अच्छा साउंड भी। फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह उसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आती है, फिर स्पेलिंग ज़हन में आते हैं, फिर उसका हाथी की शेप कैसी है वो समझ आती है, उसके इमोशंस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी एक लफ्ज़ के बोलने से हमारे ज़हन में ट्रिगर होती हैं चीज़ें, राइट? तो उसकी स्मेल, फिर उसके बाद अगर पिक्चर आपके ज़हन में आती है जो आपने देखा हुआ है, तो वो पिक्चर तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपके ज़हन में स्टोर करती है। तो एक इज़ 10,000 वर्ड्स और 1000 वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो अब आप देखें कि अगर कोई मूवी देखी हुई है, उसके उसके बारे में आपके ख्याल आएगा कि अगर फ़ील के बारे में, तो ये सब चीज़ें मिला के एक ऐसा इमेज आपके ज़हन में बनेगा जो कि और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और आपको भूलेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में अ, हमने 33 लफ्ज़ सीखे हैं। इन 33 लफ्ज़ को सीखने से हमें ये पता चला कि कुरान में ये 12,079 बार आए हैं, और उसको मिला के पिछली 2 क्लासों को मिला के हम पहुँचते हैं 12,000 टोटल। हमारे चार्जिंग हो गई है इस बैटरी की, तो हमने पहुँचना है 78,000। हमें पता है कि अगर कुरान में 4,500 लफ्ज़ हैं तो वो रिपीट हुए हैं 78,000। तो ये हमारी बैटरी हर क्लास में बढ़ती रहेगी, जिस तरह लास्ट टाइम आपको सर ने बताया था। तो आज हम पहुँच गए हैं 12,089 तक। हम आखिर में आपको बताते हैं कि 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफ़िज़े से, 2 पढ़ने की किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इसको इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और कवायद की MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज़ में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। याद रखिए आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये ऑलरेडी आपको बताया है कि ये आप किसी ऐसी जगह डिस्प्ले करें इस पेपर को, ताकि वो बार-बार आप देख सकें। और इम्पोर्टेंट चीज़, आप कुरान सीख रहे हैं, आप टीचर बनने का भी कोशिश कर सकते हैं। आप इसने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। अब आपको बताने के लिए मैंने जो पढ़ा, वो कुछ चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, तो जब आप प्रिपेयर करते हैं टीच करने के लिए, तो कुछ चीज़ें जो कि आप प्रिपेयर करते हैं, कभी उसके उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इन अनइंटेंशनली भी चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं, और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो फिर सिखाइए, और जिस तरह मैंने कहा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन ट्रेनिंग भी कराती है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानकल लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा
إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.